Alors bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous allons voir une leçon très importante, c'est la production écrite, comment décrire un animal. كيفاش ديروا الوصف واحد l'animal, bien sûr de votre choix. Ce qui nous intéresse de cette leçon c'est de préciser les méthodes, شنو هما les méthodes, شنو هما les temps à utiliser, كيفاش ديروا la description, ainsi de suite. Très bien, alors prenez maintenant le sujet. Page 156, 156. Alors j'ai lu le sujet. Alors vous avez déjà rédigé le récit, les descriptions d'une personne et d'un lieu. Vous avez cité un animal dans votre récit, décrivez-le. Une autre lecture, vous avez déjà rédigé le récit, les descriptions d'une personne et d'un lieu. Vous avez cité un animal dans votre récit, décrivez-le. Alors, الدورة الثانية بديتو le récit. Le récit d'un voyage, d'une sortie, d'une excursion, ainsi de suite. Après, les descriptions, le portrait physique, le portrait moral, le portrait vestimentaire d'un personnage, d'une personne. Ensuite, la description d'un lieu. D'abord, la description d'un animal. Alors, j'ai choisi la souris. Alors, on a la description d'une souris. D'accord? Alors, pour faire la description, on doit suivre un plan. خاصنا نتبعوا واحد لو بلان واحد التصميم معين. الو في هذا التصميم هنا انا حاولت نقسم البرودكسيون اكريت ثلاثه ديال لي باراغراف. الباراغراف الاولى على لابيتا يعني فين كيسكن هاد لا سوري، المسكن ديالو فين كيسكن، ليليمونطاسيون دو لا سوري يعني شنو كياكل، لا ريبرودكسيون هو التزاوج يعني كل ما يتعلق بالتزاوج. دونك ثلاثه لي باراغراف. تري بيان. الوغ الدوزيام إليمون عندكم لي بارتي دو كور دو لانيمال ا ديكريغ. الوغ خاصنا نجبدوا لي بارتي دو كور. شنو هما لي بارتي دو كور؟ هما الاعضاء ديال الجسم ديالو باش مكون الجسم ديال الحيوان اللي غادي توصفوه. الوغ عندكم لو فونتر، لي بات، عندكم لي زوراي، عندكم لو بو دو ميزو، وعندكم لا كو، وعندكم لي موستاش انسي دو سويت. كاين بزاف لي بارتي. Les adjectifs à utiliser, alors on va utiliser par exemple petit, domestique, pointu, langue, blanc, gris, noir, grosse, ainsi de suite. Les verbes de perception, عندكم par exemple apercevoir, voir. Donc c'est ça le plan. Alors هذا البلان هذا خصكم ديروه قبل ما تبداو تكتبوا لا ريداكسيون، قبل ما تبداو تكتبوا لا برودكسيون اكريت. alors يعني هي هذه المرحله كتسبق لا برودكسيون، هي المرحله ديال البحث. كتحاول تجمع دي زانفورماسيون، معلومات، les parties du corps, l'alimentation, qu'est-ce qu'elle mange. يعني دي زانفورماسيون، واش هو حيوان لحم، هاشب، حيوان اللي فوالا كل حيوان عنده خصوصيات ديالو. alors نعطيكم un exemple هنايا. alors عندكم c'est juste un exemple. alors la souris c'est un petit animal domestique appartenant à la famille des rogueurs القوارض à museau pointu. هو الفم ديالو كيكون يعني لاحظتو pointu، كان عندكم في لي كيكون يعني pointu et a des poils gris. les poils هما الزغب ديال الفار، كيكونوا رماديين. blanc ou noir selon la race. بعض المرات كيكون بيض وبعض المرات كيكون كحل selon la race et une longue queue. كيكون عنده واحد الشوال طويل، التبع ديالو كيكون طويل. la tête et le tronc mesurent environ 9 cm. الراس ديالو كيكون فيه تقريبا واحد 9 سنتيمتر. il pèse de 20 à 5 grammes pour les plus grosses femelles. يعني كيكون الوزن ديالو ما بين 20 حتى ل 50 غرام. très bien. il vit dans les champs، كيعيش في الحقول، les bois mais surtout dans les maisons. il vole de la nourriture، ولكن الأغلبية كيعيش في الديور، كيسرق الماكلة. et se faufile dans les trous، كيكون كيعيش في الغيران، في الكهوف. la souris est omnivore، كياكل كلشي. très bien. il peut se nourrir d'aliments d'origine animale autant que végétale. alors هنايا قدر ياكل يعني اي حاجه كياكلها، كسوا فيجيتال يعني نباتيه ولا اللحوم الى اخره. il préfère cependant les produits céréaliers. كيعجبو مثلا داك الحوايج كيكونوا الحبوب، القطاني، اي حاجه عندها علاقه بداكشي. la souris est vivipare. très bien. ces petits naissent par taille de 5 ou 6 petits. le temps de grossesse de la souris est de 9 à 21 jours.
يعني الفترة ديال الحمل ديالو كتراوح ما بين 19 حتى ل 21 يوم. Vers l'âge de 2 semaines, les petits cerceaux sortent du nez. يعني جوج سيمانات كيخرجوا من العش. Cerceaux. Les cerceaux هما les petits de la souris. هما داك الصغيورين ديال سميتو الفئران الفوير صغيور. Du nez que leur a fait leur mère. Ça c'est une description. Alors هنا أنا ما استعملش l'imparfait. Vous pouvez utiliser l'imparfait pour voilà pour l'intégrer dans le récit.